Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin ta'ima wa sa'ati ya ayyuhar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmudu Antal musyaffa'u syafi'u syfa' lana 'indal karimi abada wa rabbina Ya ayyuhal ghawthu salamullah 'alaika rabbini biiznillah Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil 'aliyah amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansorihi wa jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhil kiram wa asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh as-sayyid Abi Bakar al-Ahdali al-Yamani asy-Syafi'i wa jami'i talamidina wa alama ana wa salafuna sholih syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi qaidah. Al-khamisatu kang kaping 5 apa qaidah? Iku tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati qaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati tasarruful imami utawi oleh merintai imam ala ra'iyati ing atase rakyat iku manutun den gantungaken apa tasarruful imam bil maslahati kelawan kemaslahatan Tasarruful imami lirra'iyati unita bil maslahatil mar'iyati wa hadhihi nasun 'alaiha syafi'i idh qala qawlan ma lahu min tafi'i manzilatul imami mim mar'ihi manzilatul waliyyi mim maulihi wa asluha ruwiya an qawli Umar fima hakahul aslu fanzur ma dzakar Tasarruful imami utawi oleh merintai imam lirra'iyati maring rakyate iku unita den nutaken den gantungaken apa tasarruful imam bil maslahati kelawan kemaslahatan al mar'iyati kang den reksa apa al maslahah wa hadhihi utai iki qaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah iku nasso ngenas alaiha ing atase hadhihi sapa asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i il qala ing dalem wektune dawuh sapa Imam Asy-Syafi'i qaulan ing qaul utawa ing dawuh ma lahu kang ora ana iku tetep keduwene qaul min dafi'in utai wong kang nolak manzilatul imami utai pangkate imam mimmar'ihi saking wong kang den reksa imam iku manzilatul wali kaya dene panggonane utawa kaya dene pangkate wali min maulihi saking wong kang den waleni wali wa asluha utai asale qaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah iku ruwiyat den riwayataken apa asluha an qauli Umar saking dawuhe Sayyidina Umar bima ing dalem perkara rawahu kang riwayat hakahu kang ngriwayataken ing ma nyeritakaken ing ma hakahu kang nyeritakaken ing ma opal aslu kitab asal pangdur mongko angen-angen sapa sira ma ing barang zikira kang wis den tutur apa
zakaro kang nutur apa al asl ing ma. Kalau unita bil maslahati fatasarrufu mongko utai oleh merintai imam fi baitil mali ing dalam baitul mal iku yustaratu den syarataken fihi ing dalam tasarruful imam apa zalika mengkono maslahah. Kalau bimar'ihi ai ladzi tegese wong ya tawalla kang nguasani sapa alladzi mar'iyat ra'i riayatahu ing pangreksane alladzi ai hifdzahu tegese pangreksane alladzi qalu mimaulihi ai minal mauliyi tegese saking wong kang den waleni wa huwa utawi al mauli iku al yatim anak yatim wal majnun lan wong kang edan qalu wa asluha ruwi ila akhir wa huwa utai asluha iku ini temen setune ingsun iku angzal tu nggunaken sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun fi malillahi ing dalem bandane Gusti Allah manzilata wali yatimi ing dalem pangkate wong kang maleni yatim fa ini tajtu mongko lamun hajat sapa ingsun utawa butuh sapa ingsun akhul tu mongko ngalap sapa ingsun minggu saking malillah fa idza aisartu mongko ing dalem nalikane sugih ari kalane sugih sapa ingsun radatuhu mongko balekaken sapa ingsun ing malillah wa inistaghnaitu lan ing dalem lan lamun amres mugi sapa ingsun ista'faftu mongko aweh ngreksa sapa ingsun. Al-qaidatul khamisatu tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kaidah yang kelima yaitu kaidah tasarruful imam manutun 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi mulai nguasani imam, merintah imam terhadap rakyatnya itu digantungkan kepada kemaslahatannya. Tasarruful imami lirra'iyati unita bil maslahatil mar'iyati wa hadhihi nasu 'alaiha Syafi'i id qala qaulan malahu min tafi'i manzilatal imami mim mar'ihi manzilatul wali mim maulihi wa asluha ruwiya an qauli Umar fima hakahul aslu fangdur ma dzakar. Jadi oleh merintai imam, mengatur imam kepada rakyatnya itu digantungkan kepada kemaslahatan yang dijaga. Nah, kaidah ini itu ditentukan atau dinas oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan satu qaul yang mana qaul itu kemudian tidak ada yang menolaknya. Yaitu pangkat dari seorang imam terhadap rakyatnya itu bagaikan pangkat atau kedudukan seorang wali terhadap yang diwaliinya. Adapun asal dari kaidah ini diriwayatkan dari qaulnya Sayyidina Umar atau dawuhnya Sayyidina Umar, yakni tentang apa yang diriwayatkan oleh kitab asal. Qalu unita bil maslahati fatasarrufu baitil mali fi baitil mali yustaratu fihi dzalika. Nah, oleh sebab itu karena unito bil maslahah, jadi pemerintahannya seorang imam, seorang pemimpin itu harus didasarkan kepada digantungkan terhadap kemaslahatan, maka dalam hal urusan baitul mal, ya, perbendaharaan negara, maka disyaratkan di situ juga maslahah itu tadi. Qalu mim mar'ihi ayyalladzi yatawalla ri'ayatahu hifdzahu. Maksudnya adalah penguasaan seorang imam ya terhadap rakyatnya. Jadi mim mar'ihi itu maksudnya ya penguasaan seorang imam terhadap rakyatnya, penjagaannya. Qalu mim maulihi ay minal mauliyi wa huwa al-yatim wal majnun. Nah, yang diwali ini siapa? Ya, yaitu anak yatim atau kalau enggak yatim ya seorang yang gila. Kalau wa asluha ruwiya. Wa huwa ini anzaltu nafsi fi malillahi manzilata waliyil yatim. Fa ini tajtu
akhadtu minhu fa idza aisartu radadtuhu wa in istaghnaitu istafaftu. Nah, kata Sayyidina Umar, ya, aku menempatkan diriku itu ketika dia menjadi seorang khalifah tentunya di sini itu terhadap hartanya Allah itu sebagaimana kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Maka ketika aku membutuhkan, aku ambil dari harta Allah itu. Maka kalau aku tidak faida aisartu, ketika aku sugih, wis enggak butuh ya tak balekno. Wa ini istafaftu, wa ini itu ya istafaftu. Fayalzamul imama fit tasarrufi alal anami manhajus syar'il wafi fala yajuzu nasbuhul fasiku ya ummu fi sholati bil khalaiki li fasiki ya keliru fala yajuzu nasbuhu li fasikin ya ummu fi sholati bil khalaiki wa hadhihi suratu uddat wahidah minallati tawat alaihal qaidah. Zamu mongko wajib al imama ing imam fit tasarrufi ing dalam oleh merintah al anami ing atase makhluk apa manhajus syar'i dalane syara al wafi kang nuhoni apa syara apa syara fala ya juzu mongko ora wenang apa nasbuhu apa nasbuhu ngedekaken syarak li fasikin kedune wong kang fasik ya ummu kang ngimami sapa fasik fi sholati ing dalam salat bi khalaiki ing dalam bil khalaiki kelawan pira-pira makhluk wa hadhi suratu taiki bentuk iku uddat den balekaken iku udat dan wilang ngono ya iku udat dan wilang apa hadhihi surah wahidatan ing siji minalati saking perkara iktawat kang mengku apa alati alai intawat kang mengku alaiha ing atase alati apa alqaidatu qaidah kau fayal zamul iman fama halalahu fama mongko utai barang halalahu kang ngalalaken apa ma halalahu kang ngalalaken ing ma apa syar'u syara iku fa'alahu agawe sapa imam ing ma wa mautai barang haramahu kang ngaromaken apa syara ing ma tarokahu iku tarokahu tinggal sapa imam ing ma faya fadu mongko ngreksa sapa imam amwalal ghaibina ing pira-pira bondone wong kang gaib kabeh wa yaf'alulan agawe sapa imam minha saking amwalal ghaibin ma ing barang fihi kang iku tetep ing dalem ma al maslahatu utawi kemaslahatan. Qalu fala yajuzu ila akhir li anna imamatahu kron temen setuwe oleh ngimami fasik iku makruhatun den makruhaken apa imamatuhu. Fala yahmilu mongko ora gelemaken apa sapa apa al imam annasa ing menungso alartika bil makruhi ing atase nglakoni penggawe makruh. Qalu wa hadhihi suratu ila akhir. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem hadhihi suratun utawi suwarun utawi pira-pira contoh. Kasiratun kang oke apa suwar. Minha iku setengah saking suwar annahu utawi temen setune kelakuan iku idza qasama ari kalane andum sapa imam az-zakata ing zakat alal asnafi ing atase pira-pira pantan. Yahrumu mongko haram alaihi ing atase imam apa tafdilu ngutamaaken ma'atasabil hajati sartani padane pira-pira hajat. Fayalzamul imama fi tasarrufi 'alal anami manhajus syar'il wafi. Fala yajuzu nasbuhu li fasikin ya ummu fi sholati bil khalaiki. Wa hadhihi suratu 'uddat wahidah minal latin tawat 'alaihal qaidah. Maka seorang imam itu wajib dalam hal pemerintahannya itu menempuh jalan syariat yang sesuai, ya, dan tidak boleh menyerahkan kepemimpinan dalam hal imam sholat kepada orang yang fasik, ya, itu tidak diperkenankan.
Nah, wa hadhihi suratu uddat wahidah, ini contoh ini dianggap sebagai satu contoh yang intawat alaiha al-qaidah, yang dimuat atau tercover oleh kaidah ini, yaitu kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati. Kalau fa yalzamul imam fama halalahu syar'u fa'alahu, maka apa yang dihalalkan atau yang diperbolehkan oleh syarak, maka seorang imam ya mengerjakan hal itu. Tetapi wa ma harramahu tarakahu, apa yang diharamkan, dilarang oleh syarak, ya seorang imam harus meninggalkannya. Fayafadhu amwalal ghaibin wa yaf'alu minha ma fihil maslahah. Maka seorang imam itu mereka harus menjaga harta, ya, harta dari orang-orang yang gaib, orang-orang yang enggak ada. Juga seorang imam itu memanfaatkan harta dari orang-orang yang enggak ada, itu maksudnya itu ya bondo sing ditinggal sing duwe sing ora karuan parane. Nah, itu digunakan, diambil oleh seorang pemimpin, ya dalam hal ini ya negara, misalkan di Indonesia ini, maka diambil dan itu kemudian dimanfaatkan untuk apa? Untuk kemaslahatan rakyatnya. Jadi tasarruful imam manutun bil maslahah. Qalu fala ya jusul ila akhir li anna imamatahu makruhatun fala yahmilun nas 'ala irtikabil makruh. Karena seorang fasik yang menjadi imam itu dimakruhkan, ya, maka jangan sampai kemudian manusia ini melakukan, supaya apa? Supaya manusia ini tidak kemudian kayak wong fasik ya dadi imam kok, lek ngono gak apa-apa berarti nglakoni penggawe fasik. Nah, supaya tidak terjadi anggapan seperti itu di dalam hati makmumnya. Kalau hadhi suratu ila akhir fa fiha suwarun katsiratun minha annahu idza qasama zakata 'alal asnafi yahrumu 'alaihi tafdilu ma'a tasawil hajat. Maka di dalam hal ini, di dalam kaidah ini, seorang imam, ya, itu bentuknya banyak sekali, ya. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang imam ini membagi zakat untuk asnaf athamaniyah, ya, yang berhak untuk menerima zakat, maka tidak diperbolehkan seorang imam ini kemudian melebihkan salah satu di antara yang lain pada ketika hajate iki padha-padha butuhe. Butuhe padha, terus kemudian krana mungkin ada sesuatu dan lain hal, kecenderungan, maka kemudian si yang salah satu dilebihkan atas yang lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Al-qaidatu utai qaidah. Al-qaidatu utai qaidah satu kang kaping 6. Iku al-hududu tasqutu bisyuhubati qaidah al-hududu tasqutu bisyuhubati. Al-hududu utai pira-pira had iku tasqutu gugur apa al-hudud bisyuhubati kelawan pira-pira perkara subhat. Wa bittifaqil hududu tasqutu wa bittifakinil hududu tasqutu bisyubuhati hasbama qaddabatu wa asluha minal hadithi wa rota min turukin adidatin wa'tu midala farqa baina kauniha fi man fa'al waridatun wa fitorikin aw mahal. Wa bittifakin lan kelawan mufaqate ulama al hududu utawi pira-pira had iku tasqutu gugur apa al hudud disyubuhati sebab pira-pira perkara subhat hasbama kelawan milang-milang barang qadzabatu kang teman-teman padha mlanggiri sapa ulama ing ma. Wa asluha utaya asale qaidah iku minal hadisi haking hadis. Minal wa asluha utaya asale qaidah minal hadis saking hadis iku warada tumeka apa asluha min turukin saking pira-pira sanad utawa saking pira-pira dalan aditatin kang wilangan waktu midalan den wilang-wilang
muktamad apa hadis. La farqa ora ana beda baina kauniha ing dalem antarane kaidah ing dalam antarane subuhat baina kauniha ing dalam antarane anane subuhat fiman ing dalam wong faala kang agawi sapa man iku waridatun kelaku apa subuhat wa fitorikin lan ing dalam lam subhat ing dalam dalan au mahalin utawa panggonan kalau bisubuhati kala dawuh sapa Ibnu Syuraihin Imam Ibnu Syuraih fil wada'i ing dalam kitab al wada'i hiya ing utawi ing qaul hiya majuhila hiya utawi subuhat iku ma perkara juhila kang den bodoni juhila kang binodon ya kena apa tahliluhu halale ma alal haqiqati ing atase hakikat wa tahrimuhu lan harami ma alal haqiqati ing atase hakikat qalu wa asluha akhrajahu ngetahaken hadzal hadis sapa al hakim Imam Hakim wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wal Baihaqi lan Imam Al Baihaqi min hadits Aisyah saking hadis Aisyah idra'u rupane hadis idra'u al-hududa idra'u tinggal sapa sira kabeh al-hududa ing pira-pira had bisubuhati sebab pira-pira subhat minal muslimina saking wong Islam kabeh mastata'tum selagine kuwasa sapa sira kabeh fa in wajadtum mongko lamun nemu sapa sira kabeh lil muslimi keduwene wong Islam makhrajan ing dalan metu fa khallu mongko nyepekno sapa sira kabeh sabilahu ing dalane muslim fa innal imama mongko temen setuhune imam iku la ayyukhti ayaktine utawi ngluputaken sapa imam fil afi ing dalem ngapura iku khairun luwih bagus min ayyukhti atinimbang saking ngluputaken sapa imam fil uqubati ing dalem siksa qauluhu la farqa baina kauniha misalul awali utai sorai kang awal iku man tawi sapane wong iku man wong ya iku man wong wati akang wati sapa man imraatan ing wong wadon ya dzunnuha kang nyono sapa man ing imro'ah halilatahu ing wadon halaleman wasani utai kang kaping pindho iku biayakuna gambare yen to ana sapa apa iku biayakuna gambare yen to ana apa alfi'lu iku halalan halal inda qaumin mungguhe kaum siji iku halan inda qaumin ing dalem sandinge kaum siji haraman tur iku haram inda akharina mungguhe ulama kang meneh kanikahil mut'ati kaya dene nikah mut'ah nikah sing diwektu-wektu wa nikah lan nikah bila waliin kelawan tanpa wali au bila syuhudin utawa kelawan tanpa saksi wa salisu utai kang kaping 3 iku ayakuna yen to ana iku lilwati keduwene wong kang wati fiha ing dalem mar'ah apa milkun miliki au shibhu utawa serupane milkun kal amati kaya dene wadon amat al mustarikati kang sekuton sapa amat wal mukatabati lan amat mukatabah wa amati waladihi lan anak wadone wa amati waladihi lan ibuke anake amat al-qaidatu sadisatu al-hududu tasbutu bisubuhati. Kaidah yang keenam yaitu had itu gugur sebab perkara sing subhat. Wa bittifaqil hududu wa bittifaqinil hududu tasbutu wa asluha minal hadithi warada min turukin adidatin waktu mida la farqa baina kauniha fi man fa'al waridatun wa fi tariqin aw mahal. Kesepakatan para ulama hudud itu jadi akad had iku gugur sebab priora serupa ya yang mana serupa ini sudah didefinisikan oleh para ulama. Asal dari kaidah ini berasal dari hadis yang banyak sekali jalannya dan juga muktamad. Tidak ada beda antara keberadaan dari syubhat
Itu orang yang melakukan, ya, manfa'ala, itu melakukan ataupun yang lainnya. Kalau bisyubhat, kalau Ibnu Syuraih fil Wata'i, Imam Ibnu Syuraih dalam kitab Wata'i beliau mengatakan hiya majuhila tahliluhu 'alal haqiqah wa tahrimuhu 'alal haqiqah. Yang dimaksud syubhat yaitu sesuatu yang belum jelas kehalalannya pun pula belum jelas keharamannya. Kalau wa asluha akhrajahu al-Hakim wa Tirmidzi wal Baihaqi min hadits Aisyah, yaitu idra'u al-hudud bi syubhati minal muslimin mastata'tum fa in wajadtum lil muslim makhrajan fa khallu sabilahu fa innal imama la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Asal dari kaidah ini yaitu dari hadis yang diriwayatkan, yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi, Imam Baihaqi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yakni idra'ul hududa bisyubuhat minal muslimin mastata'tum. Jadi tinggalkan had karena syubhat dari orang Islam semampu kalian. Maka sesungguhnya kalau fa'in wajadtum, seandainya kalian semua menemukan satu jalan keluar bagi seorang muslim, ya maka fakhallu sabilahu, ya maka ya sepikan jalannya. Kenapa? Fa'inal imam la yukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil. Karena kesalahan seorang imam untuk memaafkan itu lebih bagus daripada kesalahan seorang imam dalam hal memberikan siksa atau sanksi. Kalau la farqa baina kauniha. Misalul awwali man wati amra'atan yazunnu halilatahu. Contohnya yang pertama yaitu seorang yang wati seorang perempuan yang dikiranya itu adalah wanita yang halal baginya. Yang kedua, yakni yakuna perbuatan tersebut halal menurut satu kaum tetapi haram menurut kaum yang lain. Seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali atau tanpa saksi. Dan yang ketiga, bagi seorang wati itu punya kepemilikan atau sibhul milki seperti budak perempuan, al-mustarikah, kemudian budak mukatabah misalkan, dan amati walati. Lakinnaha lataskutu ta'zira indahumu wa taskutu takfira wa syartuhal quwwatu fi ma dzakaru jasman wa illa fahiya la tu'athiru. Lakinna tetapi ini asyubuhat iku latas kutura bisa gugur apa asyubuhat iku latus kitu orang guguraken apa asyubuhat at-ta'zira ing ngapoaken utawa ing takzir indahum mungge ulama watus kitu lan guguraken apa asyubuhat at-takfira ing ngafiraken wa syartu utai syarate at-takfira ing kifarat ya. Wa syartu utai syarate asyubuhat iku al kuwatu kuwat fima ing dalem keterangan zakaru kang wis nutur sapa ulama ing ma jazman kelawan mufaqate ulama wa ilalan lamun ora kuwah fahiya mungko utai asyubuhat iku la tu'athiru ora nglabeti apa asyubuhat lakin nahal atas kutu ila akhir falau jamaah mungko lamun jima sapa wong nasian halih wong kang lali fi shaumi ing dalem poso wal haji lan haji fala kifarata mongko ora ana kifarah iku maujud li syubhati krana surupa wa kadzalan kaya mungkin-mungkine la kifarata lawati alamun wati sapa wong ala dzannin ing atase penyono ana syamsa ing temen setune srengenge ikut kot goroba teman-teman surup apa asams fa inna mongko temen setune kelakuan iku yuftiru batal sapa iku yuftiru batal apa as-shaum wala kifarata lan ora wal iku yuftiru batal sapa wong wala kifarata lan ora ana kifarah kulo wasyartuha al-quwa ai min haitsu dalil tegese saking arah yaiku dalile kulo wa illa fahiya la tu'athiru wa li hadzalan krana arah iki la tu'athiru yuhaddu den had sapa man biwati amatin sebab wati wadon amat abaha kang menangaken ing amat sapa sayyidu Gusti
Wala yura alan ora den reksa apa khilafu atain oleh nulayani Imam Atha fi ibahatil jawari ing dalem wenange pira-pira amat lil wat'i maring den mati. Lakinnaha latuskitu ta'zira indahumu wa tuskitu takfira wa syartuhal quwwatu fi ma dzakaru jasman wa illa fahiya la tu'athiru. Tetapi syubhat itu menurut para ulama ini tidak menggugurkan takzir. Jadi syubhat itu tidak menggugurkan takzir menurut para ulama. Tetapi syubhat itu menggugurkan kifaroh. Nah, syarat dari syubhat itu harus kuat menurut keterangan para ulama. Kalau tidak kuat bagaimana? Kalau enggak kuat maka ya tidak bisa memberikan asar. Qanuhu lakinnaha latas kutu ila akhir. Falau jama'a nasiyan fi shaumi wal haji fala kifarata li syubhat. Maka ketika seorang itu jima berhubungan badan dalam keadaan dia ini lupa kalau dia sedang berpuasa atau sedang haji, ya maka ya tidak ada kifaroh bagi orang tersebut. Karena itu mengandung syubhat. Begitu juga wakadha lawati a'la dhannin anna syamsa qad gharabat fa innahu yuftiru wala kifarata. Itu juga kalau seorang itu wati sementara dia ini mengira bahwa matahari sudah tenggelam. Nah, ternyata belum. Maka dia itu yuftir, ya buka, posone artinya sudah batal tetapi dia tidak terkena kifaroh. Lalu wasyartuhal quwwah. Wasyartuhal quwwah. Min haitsu dalil. Maksudnya kuat itu dalam sisi apa? Dari sisi dalilnya. Jadi harus kuat dalilnya. Kalau wa illa fayyalatu athar, la tu'athir. Walihada yuhaddu biwat'i amatin abaha as-sayyid wala yura'a khilafu ata'in fi ibahatil jawari lil wat'i. Nah karena itu seorang yang wati dia dihad sebab wati seorang amat yang diizinkan oleh sayyidnya. Ya. Wala yura'a khilafu ata. Khilafnya Imam Atha itu kemudian tidak dianggap, di mana Imam Atha berpendapat bahwa enggak apa-apa, boleh diizinkan oleh sayyidnya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk malam hari ini cukup. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga diberikan istiqomahan, dengan kekuatan zahir dan batin, sehingga kita bisa terus belajar dan mengaji. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.